Konser Taylor Swift di Singapura sempat menjadi perbincangan hangat sejumlah negara di Asia Tenggara. Pasalnya, konser berlangsung selama 6 hari dan Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikunjungi Swift. Thailand melalui Perdana Menteri Sri Thatassin mengungkap bahwa Singapura mengeluarkan sejumlah dana untuk mencapai kesepakatan itu. Sementara seorang anggota parlemen Filipina mengatakan, tindakan Singapura bukanlah hal yang dilakukan oleh negara tetangga yang baik. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong saat melakukan kunjungan ke Melbourne, Australia, mengakui adanya negosiasi perjanjian agar Taylor Swift hanya tampil di Singapura. Untuk mencapai kesepakatan itu, Singapura menggelontorkan insentif kepada Swift yang bersumber dari dana pengembangan pariwisata pasca COVID. Well, Taylor Swift is performing in Singapore. We negotiated our agencies, negotiated an arrangement with her to come to Singapore and perform, and to make Singapore her only stop in Southeast Asia. And there was a certain incentives provided to her from our Tourism Development Fund. It really is a post-COVID fund to revive tourism after COVID. And a deal was reached. And so it has turned out to be a very successful arrangement. I don't see that as being unfriendly. Sometimes one country makes a deal, sometimes another country does. Tak hanya itu, Loong juga menilai selain untuk menumbuhkan perekonomian, kesepakatan yang dilakukan kepada Swift juga untuk menguntungkan antar negara. Ia juga menyebut bisa terjadi kemungkinan Taylor Swift tidak konser di Asia Tenggara jika tidak ada kesepakatan dengan Singapura. And if that's what's needed to be done to get an outcome which is mutually beneficial and which from Singapore's point of view serves not just to grow the economy, but also to bring in visitors and goodwill from all over the region, I don't see why not. I mean, if we had not made such an arrangement, would she have come to someplace else in Southeast Asia or more places in Southeast Asia? Maybe, maybe not. I mean, these are things that she will decide. Konser di Eras Tour Taylor Swift digelar di Singapura selama 6 hari, yaitu pada 2, 3, 4 Maret dan 7, 8, 9 Maret 2024. Berdasarkan channel News Asia yang dikutip cnnindonesia.com, permintaan penerbangan dan akomodasi di Singapura naik 30%. Jetstar Asia menyebut permintaan naik hingga 20% di rute yang menghubungkan Singapura dengan Bangkok, Jakarta, dan Manila. Sementara data dari perusahaan perjalanan Redgen yang dikutip CNBC, tarif harian rata-rata hotel di Singapura naik pada minggu ini, dengan peningkatan pemesanan sebesar 92% dari wisatawan Malaysia, 111% dari Thailand, dan 189% dari Indonesia.